ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نعم. ثم الحمد لله رب العالمين. آمين. ولا لك لمن يدعى أما. آمين. لك سوي ما كاني. آمين. الله ما كنا جرا. آمين. لك كاكا على أبو يابو. آمين. صلي على مصطفى. وسلم. أمبل مسلمون. نعم. أقول لك على كبويا سكام نودي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كصلاة الفاتحة أمبا فوني الإسلامية فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبا دمسوينا أني سنجالنا يا فرالي. الله أكبر. أمبا فولي كسين نبات بما إن شاء الله. وفولي أما فلو جنة. نعم. bi ala ye mara kalifa an ka cɛ belebele min na n'o ye colonel Asimi Goyita ye. Allahu Akbar. O kɔfɛ an bɛ foli kɛ ka se jɔnni ma o de ye an ka premier ministre ye Joel Mayiga. Allahu Akbar. Atakbir. ka foli sabanan kɛ ka se jɔnni ma o ye an ka CNT ɲɛmɔgɔ ye n'o ye colonel Maliki Jaw ye. Allahu Akbar. k'an ka Bamakɔ jamanatigi alimamiw dɔnnibaa minnu b'a kɔnɔ k'u bɛɛ fo ka da olu kan. Naam. jamanatigi alimami faamaw fɔlen kɔfɛ ne hakili la duguden bɛɛ ka foli bɛ o kɔnɔ. cɛ ni muso minnu bɔra yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru. Naam. jamana o jamana bɛ yen k'a ka laginɛ na Senegal, Côte d'Ivoire, Burkina, Gabon. aw fɛn o fɛn bɛ yan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen. o kɔfɛ fo kana se anw yɛrɛ ka quartier belebele ma n'o de ye Jikɔrɔ ni Para ye. Atakbir. An bɛ yan. ani minnu ɲɛna sigi la kunun fo ka se bi ma. ni Ala sɔnna an ka monsieur le ministre b'a fɛ ka den ka sira ɲini. Inch'Allah. an ti biri a ka sira kan ka sababu kɛ taayɔrɔw ka ca. La shakka siga t'o la. bɔyɔrɔw fana cayara. o hukumu kelen kɔnɔ an balima silamɛw an bɛ jɛ ka sira di Imam Umaru ma. mɔgɔ minnu mana ye. Naam. nin kɛnɛ in ti ale ma dunan ye. Allahu Akbar. bawo Ala yɛrɛ y'a kɛ k'a lajarabi kɛ Ala ko de. kabini a ti nin bɔ. Imam Umaru ma baara fila kɛ dɔnni ɲɛɲinini kɔ ani dɔnnibaw nɔfɛ tugu taama kɔ. Allahu Akbar. a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ o de la. o kuma an ka foli bɛ a ye. a y'an bonya a diyara an ye Ala k'an n'a sara hɛrɛ la. an bɛ jɛ ka sira di ma monsieur le ministre. Inch'Allah. o tɛmɛnen kɔfɛ an balima silamɛw. an bɛ foli di jɔnni ma. colonel Sori Kone ka bɔ fo États-Unis fo yan. Allahu Akbar. ani ne balimamuso n'o ye Fanta Jalo ye. Allahu Akbar. o kɔfɛ an bɛ foli kɛ Dr Samakɛ la.
ani ni balimamuso Mamudiko Mambe Nana Kassé Salikone anaka délégation anga président Pele Noé Mokadamatu Hassan Koulibaly takbir ima doeba fo Hassan DC Koulibaly Allahu Akbar Wojuma Traoré Fatma Tabibata Dramé foka se ambalma muso Noé Saïda Aminata Daouye Kabo Côte d'Ivoire Allahu Akbar au coffre ami Folidi anga Boubacar Mangena ani Monsieur Konta no yanga président nama fama ko kanta plateforme des habitants de la zone dite aéroportière kanta anaga délégation chama ubikene kono inshallah ni ala sona yananga boya folina dama kala se jamama mashallah anga mobti président no oye jugal nera ga président ne jugal gore anga foli kerengere be kase ama o kofe anga dozolo bia ka fédération ñemogo baw ambu fo délégation mindi kena kono ya dozo tokola ambu fana fo mashallah anga skutu policier gendarme garde foli be aw bela jerale nga foli to to rakuma badama doye noye docteur Norman Malik docteur Norman Malik docteur Norman Malik ana furmuso nyuma noye Samina Malik Saïda Samina Malik nunu fla bela jerale mbora l'américain jamanaka ningana bishina mauludu ka anfe ani kerenkera machini do kala Allahu docteur mi flano docteur Norman Malik akadanya akawuliki jo lama ukaye anga docteur Badobe docteur Norman Malik I want to get up please Ninde Doctor Endoman, get up, please, get up, Doctor Saida Norman, get up, please, get up. Atakbir! Voilà, nous morofla, nous borat Amérique Jamanaka kana Beni Mauludwe. Chemin Fla, Nia Furmuso de Akoro. Wanim Doctor Norman, Nimka Chokoroba Ode Maulana Muhammad Ali. Maulana Muhammad Ali min ye Qur'ani bo ani ka kitabu chama sebe o denje de jwale fla au karafa wa asotiki de fana flanie. Nous vous disons merci et soyez les bienvenus dans votre cité. Le Mali, en tant que musulmans, en tant qu'êtres humains, nous sommes tous des frères et sœurs ici. Donc soyez les bienvenus. I say welcome in your city. Here is Mali. Mali is for you, is for me, is for everybody. Ahlan wa sahlan. Welcome. Alfa marratan. I say welcome in Mali. Welcome in your country. Because this Mali is for you, here is for you. Thank you, sit down please. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Allah ka limaniya dama, Allah ka sabni makanye, Allah ka kunaja. Salli ala Mustafa. Mbadeu okofe. Foli bele bi to chemina. Uyanga imami bele doye. Meniko imami na wulila ka jo ma dobina imamiya nyini ala Allahu akbar o ejoniye o de anga sori Ibrahim Kaba jakite aga wuliki jo salama ka laje Allahu akbar takbir suma takbir jakte
nunun de ye an ka imamu baw ye jatelakan minnu bɛ yen hali sini kɛnɛ yɔrɔ alimami baya bɛ cɛ minnu ka du kɔnɔ n'u y'o du belebele den dɔ de ye n'o ye Sori Kaba Jakite n'a b'a dɔn wa an ka kolonɛli Maliki Jaw o baarakɛɲɔgɔn don o taamaɲɔgɔn don o jɛɲɔgɔn don wa bi a nana o ka minɛn fa a nana ne n'a cɛ a n'an ka badenya n'an ka teriya fana minɛn fa ka fara o kan an b'a fɔ k'a bisimila yan'a bɛ foli di silamɛw ma yɔrɔ min na insha Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. At-takbir. N badenw an ka banbaatɔ cɛ ani muso an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen. Amin, amin, amin. Nin kɔrɔ de b'a yira a la ko bi su in na waasiw n'an donn'a kɔnɔ. N'a jara Ala ye. A bɛ faamu kosɛbɛ cɛkɔrɔba. an ka musokɔrɔba ɲuman n'o ye Bamata ye an b'o fo n'a jara an ka Bamiti an b'o fo ne yɛrɛ ka sotigi minnu bɛ yan a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ne kelen b'i fo aw fo n tɔma b'a la k'aw b'a fo a t'a fo ne kelen de b'a fo. Allahu akbar. O la Cheikhne n'o ye tɔnɔ Cheikhne Jalo ye ani ka fara tɔntɔn Baba Jalo kan n'o ye ne balimakɛw ye sin ta ka sin bila u bɛɛ b'an fɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka foli b'u ye u n'u ka denbaya kelen kelen bɛɛ lajɛlen. Masha Allah. An balimamuso minnu bɛ yan an bɛ foli kɛ ka se u bɛɛ lajɛlen ma. Badenw su in na laseli an ye min fɔ aw ye Alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam an bɛ o de kan an bɛ babu dayɛlɛ n'an ye dɔɔnin kɛ a la imamu n'o ye Kaba Jakite ye le nouveau consul général du Mali en France ni Ala sɔnna a fana bɛna foli di an bɛ bɛɛ ka jɛ ka dugawu fana k'a ye mun kosɔn ninnu bɛ fɛ ka jamana se hakɛ min na ani stabilité min na ani ɲɛtaa min na Ala k'a fanga se n'o ye Sori Ibrahim Jakite Sori Ibrahim Kaba Jakite a bɛna foli di mɔgɔw ma insha Allah n'a jara Allah subhanahu wa ta'ala ye an bɛna boli haya min kɔnɔ o de bɛ tali kɛ Ala ɲɛ siranya la nafa jumɛn bɛ Ala ɲɛ siranya kɔnɔ jɔnni ye Ala ɲɛ siranya tigi ye o ye Muhamadu de ye wa Muhamadu a ye nafa jumɛn sɔrɔ a la an bɛna an da don o kɔnɔ n'an bɔr'o la su in na zikiru min kan ka kɛ an bɛna o di aw ma n'an bɔr'o la an bɛ dugawu kɛ ka sɔrɔ ka sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ in kan dugawu 12 min bɛ ta san kɔnɔ n'i y'i ka ŋaniya siri i b'a ye o bɛ ta yan sini seli fana ma seli insha Allah ka foli kɛ seko bɛɛ ye kalifa bɛɛ ye mukadam bɛɛ ani seyidina ni seyidatu bɛɛ lajɛlen président ni présidentu an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Mopti namaraw an ma ɲinɛ aw kɔ ninnu ye jamakulu ye Mopti olu bɛ mobili ta san o san Ala ye dɔw se duga u ti taama dɔw ti yeli kɛ bere bɛ dɔw bolo dɔw bɛ sin ninnu bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san kare kelen u b'o ta ka na mawuludu kɛ ne fɛ fo ka taa mawuludu ban mana kɛrɛnkɛrɛn ma an ka foli bɛ Mopti namaraw ye Mopti Togal jeunesse an ka foli bɛ nin bɛɛ lajɛlen Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye Ala ko k'a ka Ala bonya kosɔn salli ala Mustafa Akwaye A'udhu billahi minash shaitanir rajim Akwaye tajini Allah subhanahu wa ta'ala banni akan kishi ka bo shaytanen min bala na farakuru keruna A'udhu billahi ayatajini A'udhu ayatanyini Allah subhanahu wa ta'ala fa kabo shaytan ma min kone do na bora Allah subhanahu wa ta'ala ka hinena bismillah Ala k'an bɛ sababa ma
ala ko kaka ala bonya koso salli ala mustafa amafsa ya doni wa ne kunye tawla ya ranye tenena inshallah akwanye tagayila Allah subhanahu wa ta'ala felinga bo feji men doroma shaytan ko do min fara kurkeruna na gone do ninga bo Allah subhanahu wa ta'ala ka hinela na gone do ka bo Allah kam makarula ne aljanna ko de do ani niwo ni tugura shaytan na abela jerale do jahannama ko kono jahannama de o hakika o shaytan wacce wuce ani muso tugura shaytan na ita kishi join bismillah abanya zizi bismillah ni ko tigi bismillah ayan zizi bismillah ni saya daba mai bismillah anya zizi bismillah saya daba ma bismillah aljina daba ma bismillah jahannama daba ma jinau daba ma wallahi daga kelengele bela jerele ibi min don aniti min don ibi min kalama aniti min kalama masami yu beda anyan sizino Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman mi hi la bole masaye hine minga ka hine minga ka ne hine minambe jemola bolitigi nangaraba jahili faso javaba du javaba mamingo alabe mingo alache kuvi animi kunje philosophe mathématicien minda shido nda kalama muguje abeni yoro behine mina kapanga ana kafo bondishika mimi sama senani ka mimi yele kajila minti yele kajila mimi nina kilijila ani minti nina kilijila mimi nina kilina wolo ani mimi nina kilina nuwe mimi nina kilina afarka shuwe nimbele delale ni yoro behine mina oyeje hine fitini Allah subhanahu wa ta'ala yawm masay Abu khasatan lilladhina amanu aliminu Ar-Rahim ayoka Ar-Rahim kerengerema Ar-Rahim yehne la bole Ar-Rahim o kofa ananani la hara hine kerengerele yede خاصة للذين آمنوا وعملوا الصالحات الرحيم هنا باكو فرايجو مدو شوينا كادي نويا فريفوني والله أمين لسلوك أوما أبسكا فامية تقومنا أبراهيمي نويا جلاهرة هنا كرنجرلي أفوكو هنا دمامبا إنس هبا خاصة للذين آمنوا ما بدوكنا ما مني الله سبحانه وتعالى يودون كشيبا دون كانغالو توي كشوالي توي كجنايا توي كحرامو توي كفرورو توي كبزونيا توي كسرمي فاسو كانوبيلا كفاسو جافا توي كشوالي توي كنمرا توي كدغدغني توي كشوفيفر توي كدغوفر توي كدغمافر توي كتبالوكورفر توي ككنا كانغوي كيتلي اللهم كيتلي akachibama sel farida duru okadda faila sunga dafaila hiji kadda faila klenia kadda faila ikama ni mondo kama uluduke ka alaka jonguya ka alaka rakanu ola otikla mabido Ar-Rahim
alijina soda segi ni mangala de bi duwa kono danga deta kono obi duwa ala kirala kata shori janema kono oni ala kiranye ci nyonye mami yi faso jaba oti ala kiraye la khara dola jango ka do alijina kono obi ta jahannama kono wallahi mami nyangalo ndige kinkanyina maya bekola ka fato ka oti kelama oti do arahimi hinana obi fi jahannama wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim alijina so segindo aharamiya ledo kapo segindo dan aljina so segindo adilendo joma maminu alladhina liman yuqadi shufa umaka udala wo yake ukewaloye uye barakoka wallahi ulutbu bi aljina kono de ala manyala ala manjona ala manvoduna ala manboduna ala mangala ndunduna ala mangalu boduna ala manjinyo nduna ala kahinanga furula kambe sigirobbe aljinama ala kandu aljina kono o kadi be ko amina wa faytando aljina kono fanga njugo kolo mblade na manjugo kolo mbla aljina ama haramu ye ya rabbi ala man fanga usera kanjugo kolo mbla kanga aljina dungeye ala mo kara la khara hile kerengerelle ala kadi amma ala ko ka kala boya salli ala mustafa hatamani walanda ago yanti allahumma ako yanti Allahu salli ako eka kishike ni kishita o hina be farale nyonga domi hina mindo pasani be hina mina pasani te hina mina abbe farale nyonga toro te mina te gunde mina no bi be masayra ka hina haka uma ako ode ka yanti ala kishike akwai ka kishike ayo de ni Allah subhanahu wa ta'ala fa fembi mami mbolo fembi mi mbolo de ba diyo atemi mbolo bi se ka diwa kishi tigi yeto ni Allahumma akwai yanti Allah ni tema atigila abi mi mbolo otigi de bi se ka di ma shagi ture salli ati ba shew salli amugo tala yere salli bawa ti fevara ka alaya ka ti fembo khala yala hine nyale tay ka soroma hine nyale tale kumbe ka soroma hine nte ka hine nyere toy abbe hanin hine ndara alabe kuy ma kuy ga Allah wa Allah yere ya yere ka ayere ma wa yere ma ladige ba tala bugo ba tala durunji tugo tala na jariya ala do amajariya ala do abbe ni ma ala do amabbe ma ala do nyin ngali tugo tala pourquoi tala comment tala je ne suis pas d'accord au tala Allah o ke Allah yere de Allah ta ke hineti ako yanti ke Allah e ka kishi o chama nyini kishi ke kata ala sahibul kashfi ko kata nyena dugale tigima sahibul kashfi siga kangame sahibul kashfi agoyandi ala kiga kishike kata jonima mi ngumbi ko don nu dogolendo ani ko bi bange temiye bamanga temina nyena dugale tigi sahibul kashfi ibo yoro do Muhammadu la akasara yele do ni Muhammadu nana maka sahibul kashfu nana asigile ko ala kira taara Muhammad taala baitul muqaddasiye kata baitul ma'murula kasangolo wolo blamba kasigi kana ko yalo kara tugo jumela maganga unana domina ko Muhammadu ka baitul aqsa corona fo yoro ala ka manyima do be nu yiye sisa ulu ka jugu scaneri hali
hali belekseni min bi ŋunɔŋuna kisɛ la yɔrɔnin dɔ la ala ka jelima dɔw b'a ye o tigi ba k'i taatɔla ye k'i ye barzaku kɔnɔ k'i to kaburu kɔnɔ ayi sallallahu alaihi wasallam ala y'o kɛ muhamadu de k'a fɔ a ye ni muso in lajɛ a dan bɛ kaburu kɔnɔ ala kira de b'a dɔn nin dugu in b'a kan a ye ni muso in lajɛ nin cɛ in taamatɔla lajɛ a bɛ sa bi ala kira muhamadu de b'a dɔn wa a y'o caman kɛ sahibul kashfu ala kira muhamad sallallahu alaihi wa sallam fɛn min kun bɛna kɛ kunu a y'olu fɔ minnu tɛmɛna kira denw ni ɲɔgɔn cɛ ala kira y'u lakale fɛn min bɛna kɛ ala kira tile la o don la ala kira y'o ladege min bɛna kɛ o dugusajɛ ala kira y'o ladege a y'o lakale min bɛna kɛ sangere ala kira y'o lakale min bɛna kɛ sanbuga ala kira y'o lakale fɛn min bɛna kɛ diɲɛ da ni diɲɛ wuli cɛ ala kira y'a bɛɛ lakale ɛri damadɔw kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa da lakara o de ye sahibul kashfi nka dɔ n'i y'a faamuya allahumma salli ala sahibul kashfi ni maa min bɛ to ka nin yɛrɛ dama wuridi dɔrɔn n'i bɛ to ka nin wuridi dɔrɔn kashfu ye nɔniya damadɔ de lahul mahfuzu lahul mahnunu ani lahul mahfuzu fakat n t'a dɔn n'i ye n ka kuma in faamu wala de bɛ yen mɔgɔw bɛ min dɔn o b'a fɔ lahul mahfuz o ye wala kelen ye lahul mahnunu bɛ yen lahul wɛrɛ bɛ yen lahul wɛrɛ bɛ yen lahul wɛrɛ bɛ yen lahul bɛ bɛn 7 de ma. Lahulu bɛ bɛn 7 de ma a bɛɛ ni bɛɛ ka yeli bɛ da yɔrɔ dɔ la maa ɲumanw bɛ to ka kibaruya ta yɔrɔ dɔw la k'o fɔ mɛ ala y'a 7 bɛɛ dayɛlɛ cɛ min ye a fɔra o de ma ko sahibul kashfi o de ye muhamadu sallallahu alaihi wa sallam n'i y'a faamuya ko maa bɛ gindo dɔn wa ayi ko maa ti gindo dɔn k'o bɛ kɛ cogo di ko n'i bɛ gindo dɔn ko n'i bɛ gindo dɔn kojugu b'i sɔrɔ wa an ka professeur dɔw kɔnɔ ma fara yan o ma taa lahara o taara o y'a jira ko dɔgɔtɔrɔw tɛ yan ko bɛɛ bɛ dan ala ta de la o ni i ka bɔ i bɛ dan ala la ni ala ye min latigɛ o de bɛ kɛ o tuma na ko dogolen dɔnni hali e ko y'o dɔn jango adamaden ni ala ko lakado karamoda bani adama fil birri wal bahr k'i den lajɛ i kɔnɔ ni cɛ dɔ k'a jira ni muso dɔ k'a jira e ko m'o kɛ wa adamaden bɛ dɛsɛ o la jango ala cɛ minnu kanu n'i bɛ to ka ni salatu kɛ n'i bɛ ala ɲini yɛrɛ la n'i ma farati ala bɛ to ka daw yɛlɛ ye kashfu dɔ la maa min ɲɛna n'i sigilen don kuma dɔ la jinɛ tɛmɛsiraw ala bɛ sɔnni i n'u cɛ i b'u ye danfɛn minnu bɛ yen ni mɔgɔw t'u ye ala bɛ to ka kɛnɛ ci ka bɔ i n'u cɛ allahumma salli ala sahibul kashfi allahu akbar kabako ni maa min dumina kan i ɲɛ bɛ yɛlɛ i ɲɛ bɛ yɛlɛ i ɲɛ bɛ yɛlɛ ɲɛ nin ti yeli kɛ dɛ ala k'an bɛ sababa ma wasallim a ko kisi ka kɛ tuguni dɛ ka taa sahibi darajati ala ka taa daraja batigi kan sahibi darajati allahumma salli ala sahibul darajati allahu akbar huwa muhammad bin abdullah bin abdul muttalib bin hashim النقي المدني الذي جاء بالدين كالشمس وضحاها محمد القمر ذات لها الذي محمد صلى الله عليه وسلم محمد درجات صاحب الدرجات محمد لا اله الا الله لا اله الا الله بدو اي بمكو بتا كان لجه اكا بمكو ستادي بل لجه اكا بمكو برندام سني بل لجه اكا لو شو ترون لجه ابي منيبي ابا فلن لو محمد صلى الله عليه وسلم محمد صاحب الدرجات والدرجات هي محمد دي والدرجات دي دوري بما كو فاما وليلندو افاندو وليلندو دوني با وليلندو كو
de bi senna ka Muhammadu ko kɛ bi sadi bɛɛ fara Mali fan bɛɛ fɛ wa diɲɛ fan bɛɛ fɛ Pakistan Inde Saudiya i bi diɲɛ jamana o jamana dɔn mawludu bala ka kɛ ko Muhammadu bangina a bɛ tɛmɛ o kan wa Ala y'o ɲɔgɔnna dendi diɲɛ ma wa n'i kɛra bɔlɔndɛnaba ye i bɛ dan a ka dugu ni jamana ni dɔ de la mais diɲɛ bɛɛ o ye Muhammadu de ye n ko nafa bɛ nin fana la u bɛ muhiba bɔ nin de la Allahumma salli ala sahibul darajat u bɛ muhiba bɔ nin yɔrɔ in de la o la u bɛna mun yɛrɛ de fara a kan u bɛ sɔrɔ ka arafiw de fara a kan n'u bɔra o la u bɛ sɔrɔ ka na ni wadudu ye nacogonin dɔw la n'u y'o fara a kan o tuma a bɛ fɔ k'e ka girin k'a ye a bɛ nin de kɔnɔ n t'a dɔn ni n ka kuma ye ban Ala k'an bɛ sababa ma salli ala Mustafa ne ko Cheikh Abdurahmane kasi an ka to ten an ka tɛmɛ nin kan wa an bɛ tɛmɛ nin yɔrɔnin kan Sohibul darajat i fana bala k'i sinsin yɔrɔ in na dɛ Sohibul darajat i bɛ fɛ k'i sinsin nin yɔrɔnin kan dɛ Sohibul darajat Ala k'a bɛ sababa ma Allahumma salli ala sahibul darajat ni maa min yɛrɛ bɛ nin wurudi diɲɛ don o don wallahi farikolo na nɔrɔya ani ni kanu ne tɛ sigi o sigi la Ala de e kanu ka da o kan ni dama ni wurudi de la sahibul darajat tɛmɛni walanda ye an kuntigi do ye kuma jugu fɔ sariyatigi dɔ ko an ka na fɔ ko Muhammadu ye an kuntigi ye dɛ wa an ɲɛmaa do ko an ka n'o fana fɔ dɛ ne ma f'i ye mawuludu ye sanga sɔrɔ o ma kɛ fo mawuludu kɛlɛla waati min na ne bɛ cɛ dɔ la télévision na a b'a sɛbɛn den la n ka don alijinɛ la a b'a sɛbɛn den la mawuludu tɛ kuranɛ kɔnɔ a tɛ hadisa kɔnɔ haramu don n'i y'a dumuni kɛ i bɛ jahanama kɔnɔ Alakira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ sahaba si m'a kɛ maa si m'a kɛ wa anw y'a kɛ a banna wa Mali yɛrɛ y'a somɛ a banna aw y'a kɛ Mali y'a somɛ o b'a yira k'a fɔ i fanga jigi dɔɔnin sa i b'a fɛ k'a kɛlɛ a bala ka taa i b'a k'a kɛlɛ a bala ka taa kalma i bɛ mun de nɔfɛ Ala ka Muhammadu i ka diɲɛ fɛ kafiriya kɛ min ka di ye o kɛ mais Muhammadu to yen n'i magara Muhammadu la dɔrɔn i ni Ala tigɛ ni Ala tigɛra ɲɔgɔn na kadaw Ala k'an kisi o ma Muhammadu to yen i bɛ diɲɛ fɛn fɛn kɛ Muhammadu to yen n'i tira Muhammadu la i ni Ala bɛ ɲɔgɔn na Muhammadu ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan diɲɛ bɛɛ a ka di Ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan Ala y'o bonya di Muhammadu de ma o de kama an ɲɛmɔgɔ don an kuntigi don n t'a dɔn n'i y'a faamu o de ye Muhammadu ye abduhu Ala ka jɔn don dɛ mais Ala ka jɔn don nka jɔnw cɛla kusamandiw bɛ yen dɔ bɛ dɔ guider de yu'ti man yasha'u wallahu dhul fadl azim mado wallahi mawludu fanga bɛrɛ kun t'a la nka mawludu nana kɛlɛli daminɛ fangaba donna mawludu la o ye mɔgɔw kun bɛ min dɔn a la mais k'a yɛlɛma k'a kɛ festival ye anw fana nana tɔw jira an fana nana o jira tɔw la non an b'a daminɛ dɔrɔn k'a jira i la de n'a y'a minɛ ka tɛmɛ ko an bɛ nisɔndiya an b'a fɔ wa an ka fɛn filɛ nin ye ka dɔn na se ka se n'a yɔrɔ dɔ la ni sera ne an b'a fɔ nin y'an ka bonya ye alhamdulilahi rabbil alamin ka siɲɛtaw don a la ka sokurusiw k'a la ka kɛrɛmɛsi k'a la ka kupuw da a la u ye anw nɛnɛ o la yan ka anw buruja o la yan nka bi bɛɛ seginna a ma c'est juste dire que Mohamed appartient à tout le monde. Mohamed est bien bel état. An kun bɛ fɛ k'o de jira n'a faamuyara an ka laɲini dafara. Wa maulaya. A n'an bisiba. Wa maulaya.
On a un bishiba. On a un bishiba. No ye Muhammada. Kira fola ni kira laba. Minye didiba. Kanani yele. Minye noro do diya kono. Minye hine. Badenga do. Denga demendenga do. Wallahi konye jido. Jidenga do. Nita do. Cheni nana nyena maya. Angwanga mine me wati mino. Nyena maya tinyo wati mino. Chende nana kana o nyena maya bo angwano bla. Ngwano inga sega fiye sama. Akasega fiye bla. Ode Muhammadu. Atoka bibe développement. Moha wa mada. Moha le kufri. Mada l'islam. Étymologiquement parlant, ces deux mots, Moha wa mada, a un sens étymologique, annexer l'obscurité, mettez fin à l'intolérance, mettez fin à la barbarie et donnez naissance à la tolérance. C'est ça qui veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le nom Muhammad sallallahu alayhi wa sallam veut dire étymologiquement le détenteur du bonheur pour le monde. C'est lui le rapporteur du bonheur pour le monde. C'est ça qui veut dire Muhammad. Quand Juman Bebo Yenamaya Kono, quand Yumandi, Muhammadu Yakoro, Yala Kame Sababama, Ala Galimania Dama, Ala Kasawima Kain, Okmana Kovaka Muhammaduka, Ala Kishi Kade, Okmana Okaka Kishi, Kasala Kira Ramani Kishi, Paulo Ta'ala, Akwa Daliba Masaf Mana, Waman Ijongo Yorobode, Go Ningo Daliba Masafmana, Abseka Famuya, Anya Akasabevona, Anaka Kamashiola. Ndarunia of my bum. I'll be Pumakasramata Tafe. I'll be Yulika Kasramania Tafe. I'll be Minalika Kasramata Tafe. What do you want Masai? And you fully manga, and you fully volunteer, when you fully teacher. Nia Damiaka Tafe. Allah subhanahu wa ta'ala to cheer. Now, what the Mesro Ninoche. I'm not fear to the Lexaka Famia Chomina or the Kama. I'm out for Allah subhanahu wa ta'ala Mana. Nani Masai Kusufia Dota. Allah John Dota, Baba Kokar. Friara, Popa, for Alapmana. Amin, you're wala Tawhid Kono, Wala Famuni, Sufia Tawhidi, Mena Yera Alaka Tamashona, Akotodi, Ako mami, ako mogo, ne chela musola, dem sanina mogo korabala, ako waman, maminu, abekmana chaudefe, ani muso, ani kodombo, ani famutilu. Sevla Adamadeu, Dina Slamo, Allah subhanahu wa ta'ala kanga aundema, ako waman, ako na aundala kelezirana, Allah subhanahu wa ta'ala nye, Slama ako waman yatakillah, au maminu undola kele, chewal mamuso, na ungera ala nyesiran baye, na srana ale Allahu nye, na aunstrana ale Allah subhanahu wa ta'ala nya ibe ala yesaya dowa yattaqillah nimmi zorola ala yesanya nimmi sorola nyana maya sabatiri bolo ngani mo soro imo foi soro ema ala soro imo foi soro Allah subhanahu wa ta'ala jirana ako chodi ako man yattaqi Allah ako mami ni sarana anna Allah subhanahu wa ta'ala ye enjoy yattaqillah ni sarana kramo ay molanda dana ay walanda mine yattaqillah tafsir lama ko ni sarana alaye yattaqillah sufi ta fote de yattaqillah ay sufi ta foti siranya ni sirana fe minye eti fe ko be no ya yere ajabi yorko ibrahim
Ibé, quelque chose dont tu as peur, tu ne veux même pas le voir. Tu veux couramment le fuir et ne même pas le rencontrer. Alors que le soufi est dans le fana. Amour authentique pour embrasser Dieu dans son existence. Donc, soufi de Allah fait, Allah kada aidé, mais quand faut misragne, allez va faut qu'on canoude, ni sera ibi voilà, mais ni a kaniba ni kasro, donc mana apo ni Allah tous. Abu Odelanga ni ba kuma fo bamanangana, abisika famuya tafsiru la chomina, ola jama famba benani minye. Ode ama fo koni mami sarana alanye ne sarana alanye ebi musoble ni sarana alanye de bina bato ebi saranya muna ni sarana nye aka aljilebe abina ndola ni sarana nye abina kishi janema ma ntina do janema kona me ebi bato ka aljina di janama de kamawa sufiga famufle ni be ala nyini be ala nyini ala jati koso alijina dara ala fe janeme dara ala fe wonunu fla be ala sagola nu ko fe no bi janeme kono yo kasuma bu jeni wa zawani ya kabe kasuma ba jeni wa janeme yere kasuma du nu be ti ala ka yamada de kono wa jo mi sero nyamuna maka ka ala de jaye o sufi ka hakilina ko mana an ti sira janeme nye alijina kanu damatemete auna wa ala de kanu be auna an mi fe ka ala gira nyoya yini na ko an minun keliye ana ko an minun toliye no lu toliye abe be odema ko wa man yatakillah mami ya ala kanu soro ndado ni na fuma ba mami ya ala kanu soro alika ala kanu nyini e ka famu ne ka famu karama ke ka famu ni mami zrana ala nya anga do ka ga tawo ni mami zrana ala nya ni mami zrana ala nya foroba mana au ya famu ya nere ya famu ya mbado ati tigine na ble aha tamani wala ndai akwai ka do le Allah subhanahu wa ta'ala yaj'alahu tamanai akwai ne ka do ni mami zrana wol ni mami ne sodoro ni mami ne Allah subhanahu wa ta'ala sura ni mi ngara ala jonye ni mi ngara ala kira jonye ni mi ngara liman ya jonye ni mi ngara dina jonye ya je Allahu makrajan o malaika do kula Allah subhanahu wa ta'ala e boda tigide ya je Allahu makrajan ni Allah subhanahu wa ta'ala ni mi e boda tigide ni boda do ma mbadon ijoya chawo che masira alanye ni hakile tilale matlade sanu bainte blogi ba nunu te dama chama te ne de subi bilali ote tigani mbala ni jite ne de shego shagai ne de kudubu zamani ne de anga dugu mambai ne de anga dugu jamatibiye ni mbengalo Allahu akbar Allahu akbar Nimbengalo ala ede di fani odlo gi bangara tigi chama yo boge kulishila sa salade o mutini lebengo nyumani alla bengo nyumani pour la jabru daledo kale dumanu daledo suenu daledo atitanu usoro kleblela ala gudoranu ka adale ama safora yo boge ka nyegere ka ka jibula okela taloni daledo kerefe ne musoni yerekele ne masaya sigala ma la ilaha illallah chalo muye muye karamoya de yifli yaramawa wuritiya de yifli yaramawa famaya yifli yaramawa Cheikh Touré sigile tele yawa wa mi fli para la berengushi kwale yawa akuti mo entraîner ci sunna yawa abi minibi ataka forola atire trakla ni ataka forola wa je to de sugu ayi jabe wuli
ami jere sugu bi wuli ni jombi sabala sabali ni minti sabali ka sabali ni min yela bi sabali la fa bi sabali la ni minti sabali wallahi o baya ni galaka wallahi ala kalimani adama ala ka sawi ma kai salli ala mustafa madu anga sabali nyana ma yakono ne sorab bekere ka bunyai dala ko bunyai fuye nasiginda ala ya saranya ka ne y'a ye bi ala ni diɲɛ kanu fɛ n y'a fɔ n ka walanda dɔw la anw yɛrɛ bɔra karamɔgɔyaw la saw an bɛ dulokiba dɔ dɔrɔn k'a foto ta k'a ci ma ko cɛ nin bɛ cogo di n ka bɔ n'a ye wa n kana bɔ n'a ye o la o kalanden ta ɲɛnen ba dɔ bɛ sin k'a fɔ ko non ko karamɔgɔ ko nin bɛ fɛn yɛrɛ de ci e nakun ye waajulu de ye wa e nakun ye fɛn ci de ye mɔgɔw la e bɔkun ye waaju ye wa e bɛ fɛ ka bamakɔfɛnw de ci madenw an ka segin an yɛrɛ ma an ka bila an yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ an ka waajulu kɛ an ka mɔgɔw wele ka taa ala ma ka mɔɔw wele ka n'an yɛrɛ k'u ma a ye tugu sufi bilali kɔ a y'a kɛ ɲɔgɔn kan n'a d'a ma a ye tugu sufi bilali kɔ hali ni sufi bilali y'a fɔ a ye ko ye nkalon ye hali n'u m'o fɔ ko ye nkalon ye a yɛrɛ kan ka d'a la ko ye nkalon ye aw ni ne bi cɛ ka tugu ala de kɔ a bɛ faamu ala ka limaniya d'an ma ala ka sabu ɲuman k'a ye madenw an ka sabali an ka ala ɲini an ka ɲɛsin ala subhanahu wa ta'ala ma madenw o tɛmɛnen kɔfɛ n'an siranna ala subhanahu wa ta'ala ɲɛ bi maana n'an ye ala danw sigi n'an ye ala kanu sɔrɔ ni k'o sabati an na n'an ye ala subhanahu wa ta'ala minɛ ni k'o sabati an n'an balima silamɛw o tuma na ala subhanahu wa ta'ala de ko yaj'alahu makhraja ko ne na bɔda di aw ma don jumɛn na ani kuma jumɛn na waati min na i ti sen ta waati min na i t'a dɔn i bɛ bɔ waati min na i t'a dɔn i b'a kɛ cogo jumɛn na waati min na jabaw gunni na waati min na setigiw ko k'an b'i ka ko ban i m'a ye sufiw a y'a cɛsiri dɛ ni maa y'a nɛgɛ a kana a yɛrɛ nɛgɛ dɛ diinɛ ye baara de ye min kɛ i b'o de sɔrɔ wa kan k'a bɛ ala kɔ kan k'a bɛ cibaa kɔ walahi a y'i sigi jidi kan sufi bilali kelen de kun don n ka kɔlɔsi n ka bere ani n ka dalayilu o de tun bɛ n bolo n bɛ si n'o de ye n bɛ da n'o de ye ni fini nɔgɔra don min na ni n y'a ko n bɛ n dɔgɔnɲɔgɔn dɔ de la fini den kelen min b'i fɛ ni fajiri ko a bɛ se a jara a ma ja ne b'o dɔn a bɛ ja ne na ten mais bi ni aw ye ne fili ne de ye n yɛrɛ fili n'o tɛ ala ma ne fili fiyewu ko kalanden kelen ni fila ni saba bɛ ne bolo n'o y'a to n ka fili n yɛrɛ ma n kana n yɛrɛ dɔn o de kama n y'a fɔ n denw bɛɛ ye n'i bɛ kɛ maa ye ka maaw bonya k'i ma jigin mɔgɔw ye na k'i kɔli wuli ko ne de ye sufi bilali den ye sufi bilali ye jɔnni ala ka waliw don k'i bɔ ma wuli ko ne ye sufi bilali ye jɔnni foyi n'i bɛ kɔlɔsi minɛ a minɛ sufi bilali ye kaburu don kɛ a ye kuluwow kɛ a ye kungo kɔnɔnaw kɛ a ye kaliwow kɛ a ye kɔngɔ muɲu a ye ala ɲini ka ala ɲini ka ala ɲini ka na se bi ma o de kama kalanden si tɛ k'u sigilen filɛ ni bazɛn dɔw bɛ tɛmɛ aw tɛ sɔn ka saraka di nin si ma ninnu si mais cɛw bɛ ninnu na minnu y'u faw hiji k'u baw k'aw faso jɔ k'a ban ka fɛn bɛɛ kɛ ala ye se d'u ma mais n'aw wasora
a ye sira bila ni diɲɛ diyara a ye a ye sira bila n'a ye diɲɛ kanu a ye sira bila a y'a cɛsiri dɔrɔn a ka to Ala nɔfɛ an k'a cɛsiri dɔrɔn an ka to Ala kɔ an dɛsɛyɔrɔw bɛ yen Ala yɛrɛ b'a dɔn an dɛsɛyɔrɔw bɛ yen ka Allah subhanahu wa ta'ala deli a k'an dɛmɛ an dɛsɛyɔrɔw la Ala k'o nɔgɔya an ye يجعل له مخرجا على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أكما أكا حياتنا أكرا كرا أشي سانجولي سامبيناني أكما كوننا الله سبحانه وتعالى دبونتا مننا كان يكون حياة قرآن سورة نقول تاناي تانية أكو ako kuma mina ala bi kuma na Muhammadu de fɛ abala k'a fɔ Muhammadu de aw b'a faamuya cogo min na ala ko Muhammadu ma iza kuma mina ako kuma mina iza waati mina Muhammadu ako waati mina Muhammadu kuma mina o t'i dɔn kuma mina o t'i kalama kuma mina o hakilila k'i ye fatɔ ye dɔw yɛrɛ tun ye namaratɔ ye dɔw tun ye bandi ye dɔw tun ye tɔgɔ ɲinina ye dɔw tun ye yɛrɛ jirala ye tuma min na Muhammadu bala k'i lagosi farakuru bɔn'i ma e bugɔra i nanina Muhammadu an y'a ɲini yɛrɛ k'i fa tuma min na dɛ tuma min na ɲinina ko k'i fa pewu k'i bɔ dugukolo sanfɛ iza jaa nasrullahi wal fathu ومن يتق الله يجعل له مخرجا مادو يلانغا تانيفه anga walanda to dafa mbi fe ka mikro di anga imamu ma no e sori kaba mi nana anga che bele bele anai kaske saba de ba kilen kuna aka imamiya kaske ba kuna na oya yɛrɛ mɔkɛ n'a faw ye kabini la Sheikh Umar radiyallahu anhu o tile kana bila bila imamiya bi ninnu bolo a n'an yɛrɛ cɛ jɛ o kɔfɛ le président de CNT colonel Malik Diaw Kouflaka Tirinda. Donc, on demande à monsieur l'imam Kaba Diakité de venir pour les 2 mots. C'est un grand communicateur, hein? Au-delà de tout. C'est quelqu'un, nous nous sommes connus il y a cela très longtemps. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Et à chaque fois, on s'appelle Ahlan wa Sahlan. Amba Diakité. Et bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Et ne balmo onisu. Ala be anw min dusukun na anw ni su ba billahi lezi ne ne ko n bɛ kuma janya Ala yɛrɛ bɛ jigin ne la barisa nin bɛ ka min fɔ min bɛ ne dusukun na o bɛ ne ni n daba ma cɛ maa man ka nin ka kuma tigɛ k'i bɛ kuma ne tɛ kuma ne bɛ foli de kɛ n y'a fɔ o donna président de la transition ye son excellence le colonel Assimi Goïta a ye n wele waati min k'a bɛ n kɛ Mali ka lasigiden ye Faransi n k'a ma n k'a bɛnna ma a kunna fɛ n ma siran n ma yɔgɔyɔgɔ Ala tɔgɔ min b'anw bolo yan
anw b'o dɔn min bɛ Mali kɔnɔ bi n'i y'a kɛ jamana wɛrɛ la san b'a sɔrɔ tasuma bɛ fan bɛɛ mais Ala tɛ tasuma don Mali la barisa ninnu bɛ yan Mali bɛ yɔgɔyɔgɔ Mali tɛ bin jeliw aw bonya bɛ yɔrɔ aw b'a kuma fɔ bɛɛ b'i hakilina di a kan mais ne hakilina ye min ye Ala tɔgɔ minnu bɛ wele tu gundo kɔnɔ waati min na caman dalen don u bɛ sogo cɛ dɔw ɲɛ yɛlɛnnen don ne sunɔgɔ ko b'u minɛ u bɛ u yɛrɛ sɔrɔ u bɛ Ala in wele tant que o cɛw bɛ Mali kɔnɔ Mali tɛ bin siga t'a la a ye dugawu kɛ Mali ye a ye dugawu kɛ an ka finitigiw ye Mali bɛ danga min na bi anw ma dɔwɛrɛ fɔ anw ye denmisɛnninw ye mais Ala ye fanga kalifa anw na bi an ko kutubu minnu bɛ yen seku minnu bɛ yen halifa minnu bɛ yen mɔgɔdamu minnu bɛ yen Mali kɔnɔ Mali man ka kɛ jamana ye ko mɔgɔ bɛ tulonkɛ kɛ jamana min na an ko de mɔgɔw k'an danbe segin an ma u k'an bonya parce que an b'u bonya donc Mali danbe bɛ segin a yɛrɛ ma Jalo an ye ɲɔgɔn kanu a y'a fɔ cogo min an bɛ ɲɔgɔn wele n'an famana ɲɔgɔn ma an ɲɛnafin bɛ ɲɔgɔn minɛ an bɛ baro kɛ ale bɛ yan o a tɛ yan o ne bɛ yan ne tɛ yan an bɛ ɲɔgɔn wele Ala ka kanu to Jalo Ala k'i to Mali ye a kɛnɛya n'a sijan Ala ka d'i ma a hakili ɲuman Ala ka d'i ma bilahi cɛba min b'aw bolo a t'a dɔn n bɛ to ka kuma dɔ f'a ye a filɛ nin n b'a fɔ n ko e ni nin an bɛ baro kɛ gundo kɔnɔ ka sɔrɔ an ma ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na o bɛ faamu nin bɛ baro kɛ gundo kɔnɔ n bɛ to k'a f'a ye nka kuma bɛɛ ti jamana kuma ye Ala ka aw bɛɛ sara ni hɛrɛ ye Ala ka jamana in jɔlen to président la transition min ni Ala y'an wakilu ka an don ale garisɛgɛ la bi Ala ka a jɔlen to Mali ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma maa o maa bolo bɛ fanga in na Ala k'a bɛɛ lajɛlen sɔn hakili ɲuman na an ka se ka mɔnɛ bɔ jamana in na ten sa jamana in sɛgɛnna yanni n bɛ se yan an ka lasigiden dɔ bɛ yɔrɔ dɔ la a ye n wele téléphone na ko excellence ko n ye fɛn dɔ ye aéroport dɔ la sisan n ye n ka passeport di a kɛra Cameroun jamana la ko douanier min y'a ka passeport minɛ a ko hey ko venez voir ko malien dɔ bɛ yan mɔgɔw nana k'u jɔ ka tɛgɛrɛ fɔ a ye Mali n'o de ka kan mais waati dɔw tɛmɛna n'an tun bɛ voyager an b'an ka passeport to an kɛrɛ parce que i tun bɛ maloya ni maliyɛnya ye mais bi bɔlɔlɔw sanfɛ an ɲɛ bɛ jamana wɛrɛ mɔgɔw la u bɛ ka weleli kɛ k'olu bɛ fɛ ka yɛlɛma ka kɛ maliyɛn aw bɛɛ y'a ye donc a ye dugawu kɛ n teri ani n tɔɲɔgɔn n bɛ bɔ kuma la yan Ala k'i jɔlen to Mali ye Ala k'a jɔlen to Mali ye n bɛ hakɛto ɲini aw fɛ kuma janyana dɔɔni n bɛ sira fana ɲini aw fɛ n kan ka taa ɲɛmɔgɔ jɔyɔrɔ fa yɔrɔ dɔ la sinon baro in bɛ yɔrɔ min na walahi a ka di n ka to yan nka ne n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ an bɛ baro kɛ yɔrɔ wɛrɛ Ala ka so yɛrɛ Ala k'aw ɲuman fili Jalo. Merci bien Gaché. qu'Allah vous protège et merci pour tout le soutien. Merci. Transmettez nos salutations les plus sincères au président colonel Malick Diaw ainsi qu'à tous ses collaborateurs sincères. Merci. Hola, le président Kanta de la plateforme Amanina fait à Canada pour une fladé Islamoma. Amina Walanda dafa ni kofe saka fatiata insha Allah madon sini wula fela amina do bata ni kene nkono ya na fora mami ko chama vari ko Kanta est accompagné par monsieur Maïga, le compagnon de tous les jours et le protocole.
nin de kan ta ye n'o ye plateforme président su ani tile ale de wulila ka jɔ fantanw ye an ka foli bɛ a ye a n'a ka délégation ba nana ye an bɛ foli d'a ma a ka foli bɛ aw bɛɛ ma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة طيبة بدوام ملك لله. أمباديو أمبي فولي لاسي جماعة بلا جلما نبي جورو منا يا نانا باماكو سيدا تا أني كلين دي توغلا dugutigiw ka daminɛ Sirakɔrɔ, Tabakɔrɔ, Banangabugu, Ɲamakɔrɔ, Kalabankura, Falajɛ, Misala, Gwana ka taa fo Kurale. O dugu minnu farala ɲɔgɔn kan ka kulu min sigi n'a bɛ fɔ a ma ko plateforme des habitants de la zone dite aéroportière. O cɛkɔrɔbaw de ye n bila ka na nin kɛnɛ kɔnɔ yan bi. Kabrini selifana kile a caman kun bɛ yan o ko ne ka to yan k'o ka foli ci k'o lase an ka seko belebele ma ni o ye an ka gidiba ye Cheikh Sufi Bilali Jalo ko k'a fo a ka ala dɔn na ko k'a fo a ka jamana kanu na ko k'a fo a ka hinɛ na ka ɲɛsin mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni o bɛ tɔɲɔ kɔnɔ n'o bɛ degun kɔnɔna la ko dan tɛ Cheikh Sufi Bilali la an badenw ne ye kulu min tɔgɔ fɔ n y'a fɔ nazarakan na kulu in bamanankan de ye ala ye mɔgɔ minnu sigiyɔrɔ bɛn yɔrɔ ma o b'a fɔ yɔrɔ min ma ko zone aéroportière dugu minnu sigilen don yen kɔnɔ aw bɛɛ b'a dɔn wagati tɛmɛna tɔɲɔ taara ka Ɲamakɔrɔ sɛgɛrɛ ka Falajɛ sɛgɛrɛ ka mɔgɔw ka sow ci k'o bila nɛnɛ na k'o bila kɛnɛ ma Covid wagati o kɛra Mali kɔnɔ karamɔgɔ min y'i ka dayɛlɛ k'i jɔ fantanw jigi kɔrɔ k'i jɔ dɛsɛbaatɔw jigi kɔrɔ k'i jɔ mɔgɔ tɔɲɔnenw jigi kɔrɔ n'a ma maloya n'a tigiw ye fiyewu ka wuli ka bulon ye su ani tile ka don Mali faama bɛɛ lajɛlen kan o de ye Cheikh Sufi Bilali Jalo ye ko k'a fɔ a ni ce o la n tɛna kuma janya Cheikh Sufi Bilali Kalabankoro dugu 11 ko k'a ɲini fɛ i ni i ka sekoba minnu bɛ yan ani i kanubaga minnu bɛ yan ko k'a ɲini i ni jama in bɛɛ lajɛlen fɛ bi su lahɔrɔma kɔma ko a ka dugawu k'o ye k'o bɛ tɔɲɔ kɔnɔna na ko o fana degunnen bɛ dugawu kɛ ko ala k'an sigi nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman kan o la n bɛ bɔ kuma la yan hakɛto bɔ ka sɔli ala rasulu. Merci président. An balima silamɛw an bɛ président Kanta fo a yɛrɛ ye cɛsiriba ye kɔlɔsi la wa cɛsiriba don diinɛ fana na bawa mɔkɛw n'a fɛngɛw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ye maa minnu bɛ jate an ka jamana dɔnnibaw fɛ kosɛbɛ. An bɛ foli di Layi Baba Sako ma an ka Dadɔ ani Fata Ture fo ka se Gawusu Kuma ma ani an ka muso belebele min fana bɛ plateforme la n'o ye Boyɔ ka foli se a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen ma. Nana ka se san o san nin cɛ belebele nana ka se hakɛ to sabali ka wuli k'i jɔ n b'a dɔn a bɛ degun silamɛw ye dugawu kɛ nana ka se walahi san o san nin bɛ jamaba in bɛɛ a b'a bɛɛ dumuni na n'i ye nin maa ba yirika in ye san o san nin b'a seko kɛ ala ka barika don an n'a la ala ka na n'i to janfa la ala k'o k'a ka ala bonya kɔsɔn sɔli ala rasul mawulu si tɛ yen ko nana ka se tora kɔfɛ n'a ma min kɛ i bɛ taa sɔrɔ se de t'a ye n'o tɛ a ye se bɛɛ kɛ
Maulu Jamai mana ka ɲini kalanden bɛɛ fɛ ani kanuba bɛɛ fɛ a ye dugawu kɛ nana ka se inshallah o kɔfɛ an ka Bintu Tunkara ka bɔ Faransi a n'a ka délégation an b'a fo foli an b'a kuncɛ n'an ka muso belebele dɔ de Madame Diallo Tata Touré. Elle est la présidente de la société civile de Mopti. La marraine. Mopti 2020 marraine de Aye. Kafo foi make akara suyo akara cleo marraine bine wole aseko bonya minye abake ali kaseni mauludi ma merci Amfara Madame Diallo Amfara Kalandem Befara la présidente des femmes soufis du Mali Akwa Fara le président international de la communauté musulmane des soufis du Mali Akwa Fara l'ordre des chefs, l'ordre des Moukadam, des califes, au Beko, au Fara, Koka Boya, la Sétima, Alakani, Sarah Herala, Madame Diallo, Tata Touré. Merci pour tout. Mopti, de Mopti à Bamako, la distance, elle est énorme. La distance, elle est énorme. C'est une marque de considération d'être parmi nous aujourd'hui et nous en sommes reconnaissants. Inch'Allah, merci, qu'Allah vous bénisse et qui vous donne longue vie. Et surtout mon frère Diallo, je ne l'ai pas oublié. Allah kahera kanai, Allah kana deme, sole ala Mustafa. Bado suina, ntina nafla de me wurdi de di. O wurdi e mune, ina ate inaka, al-Kawsara, abo ota shaitan anikele. Iza ja nasrullahi wal fatuhu shaitan anikele ni mo min dumina oka fajiri selu safo selu kofe don wodo ni ba shaitan kelengele ni ma min dumina ka o tikila mo be da ala kira ye anyena insha Allah Allah ni yeni mine ka kɛ ka to ka nin sura nin wurudi ka nin wurudi siɲɛ 11 safo kɔfɛ yanni ka da a tigilama ka ca ala fɛ o bɛ ala kɛra y'a ɲɛ na ala k'an bɛ sababa ma ala ka fɛn ɲuman k'a ye a nasira wɛrɛ bɛ nin kelen na o b'a di 313 in ate ina ka olu fana bɛ yen dɔw fana bɛ na n'a ye sikara la o nasiraw fana bɛ yen mɛ n bɛna nin min d'a ma adadu kana dɔgɔ i ɲɛ na adadu ye 11 de o ta i k'o lajɛ. Tan ani kele abe huwa adadu de lao abe huwa adadu de la kana caya de ni ndoron ke safo kofe ika dumini nga ye nga che ni na ma yele tamaro furu la nyobe dono la nani kunu kwa nga yele kulu zaga walma na fo kwa nga selike nyom walma ni sigile ka fatiha tabulu ala kalimani adama afo wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu afo naboda dima wa wati kelele ala naye suratu min wala ko idza ja'a nasrullahi wal fath Lama wati do de semena Muhammadu kuma famuya Muhammadu kuma famuya mɔgɔw ku ye Muhammadu filɛ namaratɔ ye a bɛ dugu minnu na hali sini n'i wulila alako la i bɛ mɔgɔw sɔrɔ yen min bɛ nin kuma kuntanw f'i ma ninnu tɛ wa n'o tulo ka ban patron dɔ bɛ yen don dɔ la ne n'a ka baro la a ko kalandenw caman dɔ la bɛ layɛlɛla da la a ko kuruta ko ninnu bɛ fɛrɛla mɔgɔw ma han k'olu ma ne ko mun kɛra ko i ɲɛ bɛ quartier in kɔnɔ yan
ko ma chama nunu vla malangolo ko me ko wu bombo dunde ku yi bombo dun ko le resigile ka mirimina ko le tala ka nun jate ko me na le sarasa ku buta nun de wele kana ulu de bina le shuta ulu de be kalmo da bo mo be kla ulu de ni nyonjo ulu de bo dunga ta mo ko ulu bo yo do ko me bi ulu ere tala ku jate anaka versi sigile moi kaka ka mirini na ala ma be ka fama kamo e ka fama ya tiga che ayo plus jugolo ndiki tati chokolo ya ko farala alala Badou nyama ya ninde ala kira Muhammad ona kira chibai a commencer ka fo mo ya ka ala fe do ko nay warda ma babla siran saba shego Muhammadu sangana ko Shekuma ulu bi nyonon kono na de la ni shogo sigile ndo nyonon kono sran saba de bugu ko fe anaka kalande jogo Afrika ube ya kurumare mo be bi ambu befu Islamu ala kira sengena atorola no mato akabara bla na awere tenga taka toro taka lachinita dono bika awye me kira ta kunye kafiru de me bi an tay partout de parce que ne bi tondo la e bi tondo la ni mi tondo la ma to shiti fa gashie ola ni kale bi ka ala ko nyera la ko kusaw men nami namara ni galo cha kule tige kadanyona to kama joro kama dine bi tayoro jume ala kan fasani ka boma ola ala kan be sawaba ma mbado Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammadu bi fi mawatimina foka tase ne kan demen nalima iye Allah subhanahu wa ta'ala kan demen nana woni demen nana ta bane de ko dayali fana de gakiye demen ta bane de ni ma deme ba hiba puse doni ge woni kama la ko idza ja'a nasrullahi wal fath أو شغلة وتوا أقدم لنا والفتح إيه رفتوا ده قالا فتحوا في ما بينه على كفتحوا ليس الوجود محمد وعلى لنا دليل كاي إيه دونا سلامة يلا والفتح ورأيت ناسا ومن نجم كله أدم دو من نجم كله إبالا إننا نننا كرم غجاننا كرم غسروننا مين بافوننا مين دافوننا مين همزة فاوننا مين بو محمد أنتيفه بلجر لنا ومن كلن اللي بلغوا وبين نجم كله جمكلو وبلادو في دين الله الله سبحانه وتعالى كديننا جمكلو بلادو الله كديننا جمكلو mais j'ai mis vous kelendo bi jaw asengena ubaje abite kumati famuya mais au fait jama bilado ka dinena Allah subhanahu wa ta'ala kadina fi dinillah anga hakli tola de chamani koro dine ka ko nga dine ci bolo al dine ci tay ite ma do janamena o be farale do alala Allah ko iza sha nasrullah wal fatu sura le dine في دين الله كو من أوجو جمع كلو في دين الله دين ما فهمنا engol dola nebika doko abna tubita amasa fotogola sufike ne ngo ha midu ka dine na ase dine to ne bolo bolo ba ne mana no kele bola de
suke wallahi billahi ga dina ka de mbi ga dina na ko karasa dina tana bolo ko ne nda ayo wala dina tana bolo da ibi kalmatu shahadata la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibi do ala ga dina la dina ta subi bilal bolo obmana ni dona ala ga dina na ulana jamakulu o ya ala kiraka sarawatu de asaballa amuyuna amajigina la chenika la gushilika mbarabolika Allah subhanahu wa ta'ala ko Muhammad ulu betemene ko fe Muhammadu ne de bini wasasa midayeli kiye Muhammadu mi deme ne ka deme ala ka deme binima mitla ka dayeli kiye o dayeli kono cew bina muso bina ubina jamakulu ubina donna ala ka diine na e Muhammadu aya famuwa fi dinillah Allah subhanahu wa ta'ala ka diine munu mi kulisi farala ka bayela maka ga sunai munu mi kulisi farala ka bayela maka tu yere dumoy ko ka kan yere sagodi mais nindene hakilnay nindene ka daluye ni makoko ne bolo ni mamine bolo o yengalo e bolo wa ulu yekele wa netini ve ndeni ndabulenga nindenga akida ndini ve nindenga hapa muye mun kele na ebise ka to kengalo ye kalika mauludu lage umo foyawa nikira maage kasahaba make nabi imam make koy make ere atodo tugodi make radi ni femi ndo be fo nace yere subi adama ay ali askibeya jaram gende subi adama ni femi ndiga abi soroywa togo la wa ba bende ito fe ita ke kana ke atui e ko koti ko halni ka masara kwiti do kai wa tui ta shudo ti an wa mo bola men nan gwa mba kan dawe an tui iku ita ke an gwa mba ke an tui iyantoyo ambake imantoyo ambake iyafika rajola ambake iyafika telela ambake iyafika Facebook ka ambake iyafika WhatsApp ka ambake iyafika teacher ka ambake ajariya ambake amajariya ambake isona ambake imoso ambake wanda dabla bi sinira halla hara anda dabla abana ego tugodi ne hakila bi ala de nofe ala ko ne eni ma benina kwanga kiti to ale ala bolo ni ki ba tikeneka e ma ne ma die khoroya e ga doro ma bele bolo ala ko molu serasa do bi se ga ku na warba dama na dine ma ya ke nyonga folo de aha ko ni molu sera ko moru ka war sorowati ma tewa ma miri fiyo ka fo ninge ma pa mina na subi bilal ka ngam no bore kelenda ma ga mo jigi hakili bala ko na folo de bulu bolo kana abise ka ke yoro me subi je magulu e fanda nya magulu de me slamo ay wari chaya soro ubi kama go bi na ninge ebi ba umura de ebi ba umura la wa eni bo mo jiwa fo nera ta ebi ba umura la o tega mauludu ya niye fana bo mo to ta ko e bida mo de ku ga ay do da mo amina nunu be tu bi ga do ala be ta widi tu bolo o ye ga commerce di tu sigi ga ka jufu bo mo shi ibi to ko sele micro ni de la arana changa yondo sutura la ndo amini bo
ebi ta ebi to sebe do bana ba sebe do ba sebe mi mora malila mi mora sudan mi mora yoro mena bebi ta sebe nu nana sisa ebi itanye fo e ma obi wor mi na kabinge so bishiga ando sigile ko le jira sisa salatul fajr allahumma salli ala sayyidina muhammadin fadil ma ulil qadim lima sabaqa hadir laqib laqi wal hadi ila ba ko ko ni ba fa ko na ma nyama nunu mi fa ka ga dugi mbemine wallahi bu to la do jahiliya boya go be kashi fu bu mo shubi ni ja boya kashi sirige o ma ke doro bo war baso oye ka chuguye e ko kullu yi mo lusiri ni muso soro flevier la ni do ya ga mo ita kere fe ngi sirade e ha kila kwa be o tugo kele ile ya o mi mo lu ke kire re dia tu ana kanu de ko Chewo bi mo luka bo makoya abe ya kan ni anaka na folo abe ya ke ka so ma dur so fana ta shi ka so aya kar mo ba beta na ka ko usman shirin madan haidaran ye tsorba minu temena kana alela kana bila hali shiri chewo che ya damina ashika sura fana kutabulu men ni kira bunyala bi bunya ni tugura chibala ala bi bunya ni kira bunya jire bi bunya sora kono ibi hila sora kono ibi dambe sora kono ibi karama sora kono o muhammadu di ni ku itafe ibi tote ni ga kulushi bi fo boy no fe ana pay no fe ka tema hali kloti ka fo ite danga ko muhammadu ay tarasiro la kana sigola ni tafe amani bi yere jatemina na tigi ka ja ati safio fa bi sunya kata a jatemina asaba ko ne da yasu men ni ba ke ibi fanya katade ibi fanya katade ibi fanya katade woni bi fatu ni noro de bi fatu e bi sa domina o do fa ne bi na do ko mo luke ko na babala saya bi ni jo do mo domina o do mo luke ba nyeda o bi mo na tugumina mo luke da ke ba nyema nyeda o jeme tugumina o bi mo ni tugumina o bi mo tugumina iba do ko mo luke na babala o do anjo de lubbe fa awe anyi mi yola ga ta sha ye ba ke mani muwai mo le ko bade na ita sene laje ikana toro laje ni ye toro ke mauludula ni ye sewo ke mauludula obi yela maka ke barka de ye ani jidi muso min ye mauludu ka shi kono shi kele a wolote ani muso min kamala ala ka da madal ka mauludu ke billahi utike kele foka dia wulu tika kele che wote mauluke kan nison janai imad limesa ola imabo oka eka binzora ka zuriyo soro wallahi ni zuriya ka rabbakle ala na chobola minu dolelo ni chibaka no mauludu ti ko fitini yo ni ay jebe mine kew ala kira valeur de do anga Dr Norman et Samina ukubi na siranyini abe mobili lado gere dokatu bismillah mobili kono shukran thank you very much inshallah see you tomorrow at afternoon. You'll speak tomorrow, inshallah. Okay, chef. Thank you. Thank you. I too know. Thank you. See you. Hello. Madam, ni gibi tuwabu ble ba bisa koloma ambe min fa awye ayo saware mauludu aya la be kabni shini wula fe
o ye mawuluba ye mais anw fana bɛ mawuludu la fo san wɛrɛ anw b'a la fo san wɛrɛ mais maa o maa nana a y'a ɲini ala fɛ ko san wɛrɛ an kana sigi nin kɛnɛ in kɔnɔ ala k'o jira an na an bɛ foli kɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye ala k'an ka jamana jidi ala k'an ka jamana sabati ala k'an ka jamana kɔrɔta ala ka jamanadenw bɛn ala ka jamanadenw bɛn ala ko k'a ka ala bonya kosɔn ala k'o kɛ mɔdɔ hɔrɔma kosɔn sɔli ala mustafa n badenw shukran an balimaw ala ka limaniya da an ma waati bɛɛ an ka dugawu kɛ jamana ye ni maa min y'o kɛ i y'a k'i yɛrɛ kun de an tɛ politiki kuma na mais a ka kan jamanadenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛn ni kelenya ka na jamanaden bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ presse mɔgɔw fo k'an ka sécuritéw fo la garde nationale la gendarmerie la police nationale les sapeurs-pompiers tous ceux qui sont là dans l'anonymat en uniforme comme en civil an b'u bɛɛ lajɛlen fo an ka sécurité minnu bɛ yan ani croix rouge mɔgɔ minnu bɛ yan ani scout minnu bɛ yan ani an ka presse mɔgɔ minnu bɛ yan Score Mali n'o ye IB 124 ye c'est Score non Scoop Mali Scoop voilà Mali Scoop d'accord o équipe minnu bɛ yan ani ka fara ka élément kan an b'u fo Anwar Pro multimédia Salam Radio Salam Radio Hikma Sekou mɔgɔ mɔgɔ e ye siège de ta mɔgɔ mɔgɔ e ye sɛgɛnw de kɛ ka nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn an b'aw bɛɛ lajɛlen fo an ma ɲinɛ an ka cɛ belebele dɔ kɔ n'o o ye an ka Amara Bacili a n'a ka délégation Amara Bacili a n'a ka délégation an ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen b'a ye an ka Sufiyaras an ka foli b'i yɛrɛ ala ka hɛrɛ k'an ye n b'a dɔn an bɛna dugawu kɛ walanda masa danyɔrɔ la nka su ye dɔ kɛ an bɛna su in na taa ɲɔngiriya sini dugawu 12 de bɛ yen dugawu kɔnɔma 12 dugawu kɔnɔma 12 seli fana ni min mana joona an bɛ taa k'o to o la an bɛna dugawu kɛ san'o cɛ an bɛ micro de Sufi ma a ka foli kɛ an ka alhamdulillah summa alhamdulillah an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala tando caman na ka yira bɛɛ la ne ni aw bɛɛ lajɛlen an ka labɛn sini bɛɛ ka teliya ka na kɛnɛ sɔrɔ dugawu minnu bɛna kɛ ɲinɛ jɔbaw don aw yɛrɛ ɲɛ b'a la jamana bɛ cogo min na a ma nɔgɔ mɔgɔ caman ma bɛɛ ka jija sini dugawu kana fɔ maa si kɔ maa maa ye sini dugawu sɔrɔ kabako belebele bawo la aw ye jateminɛ kɛ Alhaji Seku Bilali Jalo n'i y'a fɔ Kadira Wasiba ko kɛmilu mais n ye kuma dabirilen to yen maa walawala hali ma don a kɔnɔ mais n'Ala sɔnna don nata la ne bɛna don a kɔnɔ fo mɔgɔ k'a dɔn n y'a fɔ kun min na o la silamɛw Amadu Alhaji Seku Bilali a don o don Burkina Faso ne donna ka bɔ i bɛ mɛn k'a mɛn ko balaw dɔ wulila Burkina bɛɛ b'a kalama ne yɛrɛ bɛ yan an ka limamitɔ minnu bɛ yen olu bɛɛ bɛ ka
ka ne wele ko ka fɔ Seku Bilali ko k'a sama dugawu la ko n'Ala sɔnna insha Allahu Rabbil Alamin o la bɛɛ ka jija ka na dugawu minɛ kosɛbɛ a yɛrɛ ɲɛ b'a la ne yɛrɛ nisɔndiyalen don n'i ye ne ko Seku Bilali ko kɛmɛ don Cheikh Abubakar Konate ko n'i bɛ maa fɛ fɛn dɔ f'a ma fɛn min ka girin o la don nin bɛrɛ in filɛ nin a ka surun nka ne bɛ nin bɛrɛ in fɛ ni berejan bɛɛ nin de ye Cheikh Ahmad Tijani ye walahi n kan la Ala la Cheikh Ahmad Tijani mɔden min bɛ Alizeri a bɔra ne fɛ salon sini a jiginna an fɛ yen a ko a bɛ dan su 2 ma a ye tile 7 kɛ ne yɛrɛ fɛ ne ye Cheikh Mayiga wele n ko a fɔ Sekɔrɔba ye Cheikh Ahmad Tijani dɔ nana sigi ne fɛ nka laban walahi a ko anw ma ko ne ka Cheikh wele jɛnɛ ko Seku Bilali a ko dakuruya kelen ko inna Seku Bilali ajibun a ko inna Seku Bilali ajibun amani mɛdɛ a ko cogo wallahi k'i k'a dɔn Seku Bilali ko kabako tɛ dɛ ko kaba yɛrɛ don a ko anw hakili la ko nin yɛrɛ bɛ olu ka so wa a ko olu min bɛ Alizeri minnu bɛ Marɔk a ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ balo ni Cheikh Ahmad Tijani lɔgɔrɔma ye ko nka ko nin tɛ yen dɛ ko nin yɛrɛ de bɛ Seku Bilali n'a ka mɔgɔw de bolo i b'a dɔn arabukɛ laban tagatɔ ye min fɔ ne ye wa a ko ne kana n ka ɲɔgɔn ye kɛrɛfɛ a ko ne ka ɲɛ ale lamɛn ni aya kelen ne yɛrɛ bolo k'a sɛbɛn k'a kuru k'a d'ale ma n'ale taara yɔrɔ yɔrɔ ale bɛ wari sɔrɔ ne ko n ko ne hakili la n ko ale bɛ Ala yira mɔgɔ la ja Seku Bilali bɛ Ala ni kira yira mɔgɔ la ja ale bɛ wari de ɲini o min bɛ ne pɔsi kɔnɔ n y'a bɛɛ bɔ ka d'a ma n ko e ka taa e t'a fɛ ka Ala yira mɔgɔ la o la alhamdulilahi rabbil alamin mɔgɔ caman b'a fɔ ko o sela karamɔgɔ k'a fɔ k'ale sela ale ka Ala ɲini k'a ye ka kira ɲini k'a ye ka tila ka nkalon tigɛ k'a da Ala ka jɔnba la pour que ale ka tɔgɔ sɔrɔ ale Seku Bilali depuis an k'a lɔn a Seku Bilali ma deli ka nkalon tigɛ ka da karamɔgɔ la ko nin y'ale ka kalanden pour que mɔgɔ k'a fɔ ko nin fana ye karamɔgɔba ye mais karamɔgɔ minnu ye suguw nɛni yan ka jɛlɛmugu nɛni yan ka kɔlɔsi lagosi yan ko ni maa ma tugu olu la maa ma turu olu la olu tɛ don alijinɛ kɔnɔ olu karamɔgɔw de tilala ka na u bɛ nkalon tigɛla k'a da Ala ka jɔnbaw la i n'a fɔ Seku Bilali pour que mɔgɔw k'a fɔ nin ye karamɔgɔba ye ka sɔrɔ Seku Bilali a ma nkalon tigɛ ka Ala sɔrɔ a ma wuya kɛ ka Ala sɔrɔ a ni manamana kɛ ka Ala sɔrɔ a ka Seku Bilali tilen de fo ka taa se kɛmaalu ma o de kama kuma fɔla b'a fɔ faruba kayirin fulanu kad wasala lam ya'lam wusula min ayna hasala faruba fulanu kad wasala lam ya'lam الوصول من أين حصل وصولنا عند ربي وصولنا بالخل ليس بالجسم هذا الوصول عند الخوف ليس الوصول عندنا لربي شيئا سوى حضور في الخلق يا قومنا ويا أهل الفكرة ذكر مفتاح لباب الحضرة أوصيكم يا رجال طيب بوصية منزومة كالذهب أن تتركوا الطعام للنساء والنوم للصبيان والغوباء على Seku Bilali أي سنغطو على تومي بوتو مسوية كسنغطو دمتو أني بالبرموي ولا كما بيسلا أمدلا جنيه همسون niti yapo konnene numbe di pazemba nudo risi to kasigi wati temna gelala de nga bibi Seku Bilali segena ale be kasadele gela onde be nemana ale buya di ala kira Muhammadu ma kira ma dia foila kira ka komo de ajala Seku Bilali buya mi ndalama ale be kasege ale te ka dia foi sorola mulu ye deude onde be ka dia ne min je ka sabati ne mi kana sabati ale na min glana ka koyo tato ofa ulamba ko bele jene ka jiya kana sini alhamdulillahi rabbil alamin ni mo sela ka kuma machawo kawonte masi alama nyamata masi alama hasidate masi alama jugate masi alama temangelate masi alama ala Seku Bilali bele jene haramo ode kama asela alama fota se kemine mo ba ko ala dafole ni ala dafola mayo abe foko alkemal lillahi arokando ko alkemal lillahi ko dafole ala tay ko dafole ala febe tabla be ala tay
ni kila kana ko ala dafalen lo ala kan jombo de be dafa ani ala dafala to ala ma ke dafewa wala ma fo ala ka sini yira ana ala ka sangore yirana samde sangore ala ko yirana insha Allah rabbul alamin ala ke ni lajelen ko foi kama fo ka soro bunya do le be na mi ka bone korle anga se so blali ala ka mi angoro ala ka na chiri ala ka na kerama ala ka baraka to anala ala ka na korata اللهم انصرنا وشيكنا على جميع أعدائنا ولا تنصر علينا عدوا ما دام السماوات خائمين وما دام الأرضين ثابتين اللهم ارفعنا وشيكنا سوف بلاد على جميع أعدائنا ولا ترفع علينا عدوا ما دام السماوات والأرض ثابتين خائمين اللهم يا الله قل لنا ولا نكون عليك اللهم يا الله قل لنا ولا نكون عليك لمن فلنيتا سيسو بلالك دو انفي فلا ودي سيما تياني شغوتا كاويلي فو سو سبا دفالي اكا انفي تاكتا فو مرو اسيكلي تولا سيما تياني كابورو كونو ابيكا سوليك على كيكا ابيكا ديوكاي سيما تياني رديه تو كابورو كونو كو وعليكم سلام يا ولي الله يا عين الله يا اذن الله يا لسان الله يا قلب الله يا يد الله يا رجل الله سيشوف بالله ممنون سكلت يا بولون نيكالونتي كلا ويرا تادو ولا نسمع تشاني ما كما ديان فو الله اكبر ala gandem wala nganjesi anga to fara kanuka anga kanu jidi anganjesi nalo sonoma wallahi dia karamo bele beka nyabo awni obena filime gataw yere beka mo papa we nyaba beka na ko ye woluju ye kudu ye otesiga fui deke fuka na filme ya nimi mbe molela kana obaka mabla kana filme de kata solo kata la de kasoka fo aunde tade menebe ka kabako mi hera la mi hera manga yedu kola sambe ka dam ne sega bukar giladina kana shama tijadina kana shi amara hamaula kana shi amara bombala kana shi ibrahim yasira mayuma tempena abena ka tabolo do ka lukono akate umma ka tabolo fale amode umma ka tabolo fale oka kana do umma ka tabolo fale ala cheju blal fuka dia wuli ala cheju blal be sufia te fale torika te fale tiya ne te fale akate te fale me kala mo do ko olu le ba be olu le ya be me ora masafolo odon ye bana ka mo ke ta tabolo la ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتح يا الله يا الرحمن الرحيم اللهم زدنا ولا تنقصنا وارفعنا ولا تهدنا اللهم ارفعنا ولا تضعنا وقنا ولا تحرمنا اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام وصلى الله على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بكم من أنما نلا سلم دون منكم ay do ga kuma ga no yama anye bani na ni chaba fefe sigele fla ani munum fla ko fe munum be ka juguni ni atse ga du be de manoto ni be ka juguni ni anye be che o che sigele la ni be che bakle ngele be ni be ko fe ko yoro la wati nu gele o fe wati na chuwe o fe se ka ye amina do di kirugema no ye an yɛrɛ ka ɲaro karamɔgɔ tɔma a kana dɔn kɛ ɲaro karamɔgɔ tɔma Sidi Barahima ni Sidi Barahima bɛ dugu la Sufi Bilali ka kaliwa laban kɛra yɔrɔ min na Segu o de ye ɲaro karamɔgɔ kaburu ye ɲaro karamɔgɔ tɔma n'o ye Bama o de filɛ nin ye a n'a den a n'a mɔden
ni fa yi ɲamakɔrɔmɔgɔ ka dimiya fo ka kɛ ɲamakɔrɔmɔgɔ yɛrɛ ka duden dɔ ye anw fɛ yen i ɲɛ bɛ nin fɛn fɛn na wallahi n'i ye kuranɛ d'u ma u b'u bolo d'a kan anw fɛ yen fa ye nin ye ba ye nin ye kɔrɔ ye nin o tɛ yen dɛ nɔrɔ juru de bɛ yen faya ni baya ni denya de ye o ye wa alakira min ye ladili kɛ fɛn bɛ yan'a ka taa a y'o de jira an na a ye Salamani Farisi de ta minni wa min ahli bayti Salamani Farisi ye perse de arabu tɛ a ma wolo Maka ani alakira ti du kelen mɛ kira de y'a ta k'a jira mɔgɔw la a ko an ɲɛ bɛ nin cɛ min na nin ye ne dɔ ye ne ye nin dɔ ye a kɛra sirifi ye ni alakira dɛmɛ ni alakira bonya ye Farisi ka de don ni fɛn fɛn filɛ ninnu bɛɛ ye ne jɔliw de kelen t'u la min ka fisa ni min ye n'i ye fɛn fila bila ni bolongɔni ye duuru ye a tɛ se ka baara kɛ n'a fila bɛɛ ye ɲɔgɔn fɛ a bɛ lama o ni ɲɔgɔn cɛ o cɛbaw sigilen filɛ mɛ u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn dɔ si ka jɛ mɛ a ka kɔrɔ mɛ o tɛ cɛkɔrɔba ye u cɛ la u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn min bɛ min ka sabara ta o b'o dɔn min bɛ min ka duloki kun ta o b'o dɔn min bɛ min ka selidaga ta o b'o dɔn aw sigilen filɛ aw t'o dɔn mɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn hali n'i ko an ka bɔ sisan an ka taama ka bɔ min bɛ bɔ bɛɛ kɔfɛ o tigi b'a yɛrɛ dɔn an ma fili sira ma o tuma na k'a fɔ nin ye ɲarikaramɔgɔ ka duden dɔ ye ɲarikaramɔgɔw ye ɲumankɛla bɛɛ ta ye alakira ye ɲumankɛla bɛɛ ta ye ni maa min wasora n'a ye ma faamuyali kɛ n'i ye baara kɛ n'a ye de ye kotigi ye n'a dɔn n'i ye nin faamu n'i ye baara kɛ ni jɔnɲuman ka hakɛ i fa don i ye kotigi ye nka n'i wasora n'a ye ma baara kɛ n'a ye a bɛ fɛn kun fu de kan o tuma na yanni sini cɛ a ye ɲarokaramɔgɔ tɔma Sidi Ibrahima a y'a ka dugawu minɛ yanni sini cɛ insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمي على تنو كعلى بركة كسرك على تنو كعلى بركة كعلى والمندو لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد أمي على فوق على بركة ka Sheikh Sufi Bilali Galufu ka barkada nga kuma kana ngo ndela ka fwai ngo Sufia ku ne dinai dina ku me amunya ka tukudi Sufia ta tukule kundo munya daile a Sheikh Sufi Bilali Galufu matwara ko wartido matukwara kudamitigido matukwara kwachaka matukwara kudamatigido ndugurara bilhaq ndugurara pabeche ndugurara kwabe kirano ndugurara kwabe ashako شكما تجاني مخيف
ندوراga وبا غوث كياس كتب الأولياء الشيخ أبو الخالد الجيلاني mbadou nakuta te shiri akanyere nana mbata ga ntuguti kaga kuma kon lame ta munda kakanyi mbata na kal amna droba kan yere yi o de benen ni dal man ahabba qaumina fa huwa minhum ne jama ku be kan ije ta ku sufu nya kan nyera yayi mbi sara mulo lala mbi sara auto chego don aw ya jeno de new tab ne ya don ne ha e ga kuma ka de chego be mu ni ni be mu fiti anyel la de ba de ni ngani na shoga zavia bele kono misir kono sin neti halet mu atli sarana netara sigo mo ke kamuru kano nyaro kora moy nyat le sabate mba ga dawa ke ibe dawa koro duma mba ga hadike ne ngunda to jamana deba do kono probula balawde ni ma ko ci tike ni ma ko ci ka ndogore ka pushi ite tamade ni mi kungolo shi tike ka bu ki bo mo shi ite tamade nyet le dogo ko mo ke kaburuga ngo ala nyawo karamogo na soro ni tembe tieka no sublali ne bla ta hadile na be tieka ala ne kishi sama na ta tieka ala ne takke billahi suma wallahi rabbil alamin tinya ko alaka ikra laje muhammadu tihami yesra tawra nyatumtu sradun nyatumtu ke nyagawke nyabarake nya anzoke tudu ko be no problème ko be ne tara soro anga butu dudo be no uba fama ko sirane koro ni boro kayo ibta sirane koro ta maka sirana koro yunusa saba taga dude sirana koro ne taro dumfani chama soro kungo kono no ube dugumina ube bara danga duga ko bara ube moneke dara jikono yi ube moneke dara jikono no yame nye temi dorono muhammadu jamunye subhanallah ajama yandla do nye muhammadu sarayno sufu ka fɛn fɛn bi a bɛɛ b'ara sego sufu bilale jalo ka ko a b'u bɛɛ lajɛlen la a ka cɛ 40 u bɛ sufu yɛrɛ daga kɔnɔ kungo kɔnɔ ye a bɛɛ ye bozow ye muhammadu kɔnta jamu ye kɔnta i y'a faamu bala ne dunu cɛla ye n ko aw bɛ nin kɛ mun kosɔn n ye n kalan b'a diya n bɛna seko ka valeur de d'a ma n ye n kalan b'a diya n ko bɛ mun na yan aku be sufiya ni ko fa ya sufiya de sufiya bu ni ra ko ta tugule do ko asir mo ye fa de sufiya mu aku lo ye ashefu subla jalo de telela ani arjona umma de ga umina kama ala muta ngaru kanu uya kanu fi sabilillah baka tona ubi bolo nayi ubi sanayi nya muhammadu toure wiele ka to kurfari ka passé ka ukam kuma ka kwai tele ka ni motre donc non fait ko souffrir ba mo damay non fait ko souffrir nyonon damay non ko souffrir ye siraso damay non fait ko souffrir kurfar damay ngelo chobase muru ngema ka kan ala ko so nyema daga unyema daga minu ya kalo kaya ga nyole bora ma ko ko fi sabila da hadira subla linche wanda goy subla wanda goy wanda fara
sudla wanda goy wanda gaba wanda fa ni doni me koy toroba kayina basa ni rabbana fo qoro musudi nanan nay amana ame dogo ke sufu ala kana korota abe teba mi nofe wallahi suma wallahi kutubul maktum mbafo kutubul maktum mo kutubul maktum amana ame ala dele ala ga sine kene dama ayam boya ala kana boya ayam gorota ala kana korota mais sufi do ne kuma kele foye halibi toujours mbo fo wallahi anga tese sego go kuma dogo ke tan sama be ngoro ngame dogo ke ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد وتلك حجة ما آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم له سبيل اللهم سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بهم جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات عندك أعلى درجات وتبلغنا بالغايات من جميع الخيرات يا شيخ صوفي بلال الجنة من جميع الخيرات أرفعنا في كل مكان يا ستة الله كل أخذ ما ربطه وشتت سمل قوما بما اختلطوا الله أكبر لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا شيخ أمنا دوك أين نيوسي شكرا شيخ تهاني بن شيخ إبراهيم حيدرا لك هيرتاني إني براجي لك أني سراهير الله شكرا بسم الله سكانتان شيخ جوارا مربابو أنا فولي لك هيرتانا مولاي شريف أنا مبتي شركة أي أكسيدان كي مبتي نا واتلا ما ينصر بي أمي دوك على كلافيا داما أمانينا أنا أوا كاسام باركو أنا كدélégation أني مايني أنا كدélégation دي أما ambal makebia nuye amara bachili ngaka seka na joka mikuru minaka kuma atami dugu ni do de kono nga ko beka fuli baye ayere ka fuli bi bela jerele suri jalo kabo segu anga fuli bi aye anga narankaw be ya ne Amadou Koulibaly ani délégation to bela jere o ya balmo o minu mbora narani kadda ba an fa kena kono ala ka heraka ani an fa bole Mauritanie an fa sigira yoro mena o de kadda a sigira mo munu fa sanwo sa obina mawludu ke an fa ya no e kadda Koulibaly la kawli ulu de an fa an mamso anan fa jigi wala malikono an faso ye kabda de nabi narafa
Mali la an faso ye Kabila de ye. An baso o ye Tombouctou de ye. Mais anw yɛrɛ ka dugu ye Moritani ye. An faw bɔra yɔrɔ min na. Ka bɔ Adelbagaru ka taa Musée dugu fitini dɔ bɛ ko Musée anw mɔkɛ sigira yen de. A sigira yen yamaruya dɔ de kɔnɔ n b'a dɔn cɛ si tɛ yan cɛ min fana b'o dɔn. Sheikh Turadu de y'a bila n'o ye anw yɛrɛ ka cɛkɔrɔba o fana fa ye o de y'o bila ka taa sigi Musée Sheikh Turadu. Sheikh Turadu de y'a sigi yen. An ka cɛkɔrɔba laban min fatura sisan o y'a wajibiya ko ka taa misiri jɔ ye. N ye layidu di a ma ni Ala sɔnna fana misiri bɛ taa jɔ ye. Ni hali ni fanga ma se ni e ni ne ma sa ɲɔgɔn fɛ i b'i hakili to a la. Ni ne ko e yɛrɛ dɔrɔn ko dɔrɔn a bɛɛ de ko don ani fɛn fɛn tulo b'an na inshallah. Ba Cani an ka Ba Cani bɛ yan ko ka foli bɛ a ye kosɛbɛ inshallah. An yɛrɛ buramuso n'o ye Kudeja bamuso ye fatura an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ an na Ala ka yafa an na ma Ala ko k'a ka Ala bonya kosɛbɛ. Sɔli ala rasulillah. Fatiha. Fatiha minɛ. O jaabi yɛrɛ sera. An bɛ nin bɛɛ la Sengarele ko a tulo b'a la dɛ. Fa b'a filɛla direct la Mopti ye n'o y'an ka mula ye ni Ala sɔnna an bɛ Ala deli san wɛrɛ k'a sɔrɔ i sigi kɛnɛyara kosɛbɛ i bɛ an fɛ yan an ma ɲinɛ kɔ fiyewu. Ani karateka minnu fana ka prix dara prix spécial dɔ bɛ yen an ka Sinali Kulibali maître SD Sinali Kulibali maître Namara min se man ye prix spécial dɔ de dira o prix spécial in tɔgɔ dara colonel Maliki Diawo de la. Moto kelen de don Namara moto marifin y'a di ni Ala sɔnna sini an bɛ fɛ k'a di maître Cheikh ma o k'a di maître Jawara Ɲangi ma u bɛ se ka taa moto in minɛ o fɛ yen ni Ala sɔnna sini moto papier dafalen bɛ taa parce que an ye compétition dɔ kɛ farikolo ɲɛnajɛlaw la nka dɔ bɛ yen centre nord dɔ mais a sen fila si t'a kɔrɔ Namara de don. O tuma na o ka prix spécial de dira o ma moto kura kelen sini a bɛna taa di maître Cheikh ma n'o y'an ka taekwondo maître ba ye o fana bɛna taa di an ka maître ba wɛrɛ ma bawo min ye prix ta taekwondo ka tɛ a bɛ Shutokan de kɛ mais ko in bonya tɛmɛna taekwondo maître baw de fɛ ka taa se maître Yang ma n'o ye maître Jawara ye o tuma na k'a di maître Cheikh ma k'a di maître Jawara ma maître Jawara k'a di a ma. O tuma na maître Bako n'o ye bakɔrɔba ye o de bonya bɛ nin ko in bɛɛ la ka se a ma inshallah ni Ala sɔnna sini o baara ninnu fana bɛ kɛ. Ya ilahi ya ilahi amin ana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin. Kɔrɔ de ko sini de mina dɔw ba